person you breathe. अस्सलामुअलैकुम, आगाजी बिल्डर्स की तरफ से मैं हूँ सुमेरा शाह। जैसे ये बलूचिस्तान में सबसे पहला प्रॉपर्टी बिजनेस सबसे बड़ा एक्सपो हुआ है, तो उस मुताबिक अगर हम देखें बलूचिस्तान में सबसे टॉप का जो बिल्डर्स है, जो इस वक्त काम भी कर रहा है, जिनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस भी काफ़ी है, वो आगाजी बिल्डर्स ही है। और अगर हम देखें एक्सपो के हवाले से इंटरनेशनल कंपनीज़ भी यहाँ पे लाए, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज़ को इन्होंने बहुत ही स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है। अगर आप दूसरे साइट्स की विज़िट करा लें, हमारे नाजरीन को उस साइट की विज़िट करा लें जिस पे हमारे दोनों साइट पे हमारे इंटरनेशनल कंपनीज़ आई है, उनको उन्होंने बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश किया है, बहुत ही उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया है। लेकिन अगर हमारे बलूचिस्तान की तमाम तरह आप कंपनीज़ देख लें, उनका आपको दिख रहा है कि उनको उन्होंने कैसा दिया। हमारा गिला हमेशा इनसे ये रहेगा कि बलूचिस्तान वालों को उन्होंने हमेशा बहुत ही पीछे छोड़ा, चाहे वो बलूचिस्तान का टैलेंट हो, बलूचिस्तान के लोग हो, उनका काम हो, उनको हमेशा उन्होंने सबसे पीछे ही रखा। बाकी बिल्डर्स को, बाकी कंपनीज़ को, बाकी इंटरनेशनल जो लोग आए हैं, उनको उन्होंने हमेशा टॉप पे रखा। तो गिला हमारा इनसे हमेशा यही रहेगा कि बलूचिस्तान चूँकि टॉप पे होना चाहिए। और ये जो एक्सपो है, ये इन्होंने कंडक्ट भी कोयटा में ही किया। तो कोयटा के आप अपने टैलेंट को लाने की बजाय आप बाहर के इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और उनको आप बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल भी दे रहे हो, जबकि आप बलूचिस्तान की जो अपनी कंपनीज़ है, अपने जो इनके लोग हैं, उनको आप इग्नोर कर रहे हो एक तरह से। इसका हमारे पास वाहिद हल यही है कि बलूचिस्तान के जितने भी बड़े बिल्डर्स हैं, इनके ऑनर्स को या इनके लोगों को बैठ के इस पर एक बाकायदा जो है ना मुतहिद होना चाहिए। वो सब अगर मुतहिद होंगे, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, एक ऐसा एक्सपो बलूचिस्तान के लिए रखेंगे जिसमें सिर्फ बलूचिस्तान की ही कंपनीज़ को आगे किया जाए। तो उसमें एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, इंटरनेशनल कंपनीज आके आपके ही इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहे हैं। तो अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपका बलूचिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट है वो बलूचिस्तान में ही होंगी, वो बाहर नहीं होगी। उसका वाहिद हल ये है कि जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं, उनके ऑनर्स को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और इसके खिलाफ उन सबको मुतहिद होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ستاسو خو جانونه ستاسو نن مشتخد پښتنه یاد دغه وکړه لکم چې ایکسپو نن د بلوچستان کې لګیدل د درې ورځې سره دا سره د بلوچستان د خلکو سره د بلوچستان د پراپرټي په حواله د بلوچستان د عوامو سره ډیر غټ ظلم دی. په دې بنیاد ظلم دی. تاسو د شاس کوم غلي دغه وګورئ، هغه کې د اسلام آباد لپاره دوی کم پیکیج جوړ کړی دی. بلوچستان د عوام د کوچ د پاره دې کم پیکیج جوړ کړی د کم د کوټه پراپرټي په حواله چې کم دغه موږ هم هغه کاروبار کړی دی، هغه دغه پروجیکټونه چې دا ټیم موږ د بلوچستان پر ټاپ 10 یعنی په ټاپ دغه کې سړي اغاجي بلډرز اینڈ ډیولپرز روان دي. د هغه موږ د 14 پروجیکټ دی. هر پروجیکټ ټول بلوچستان عوام ته معلوم دی. زموږ په څنګه باندې چې کم بولپور والا تور کړی دی یا ګجرانوالي والا تور کړی دی، حتی تر دې ځای پورې دا ظلم را سره کړی دی چې موږ ته صرف د بلوچستان پراپرټي په حواله باندې دا تاسو خپل ولیدل ګور یو بنکای را کړی دا په هغه سیټ کې چې دوی ایسیاني مرتله لګولې دي، هغه رونق مر کړی دی. د بلوچستان د عوام لخص د کوم پیسې دلته دوی ټولې دوی روان دي. ګور ګد به د چې مشتي تر معلومه ده د کویټه ډی چې د کم کار پر سوي کوم د بولپور د فیصل آباد د ګجرانواله په شاور اکسي کمی ډی چې دي، هغه د کوم په سلټن ور کړی دي. عوام ټول پر هغه سیټ باندې واړوي. د بلوچستان د خلکو سره د ظلم کړی دی. تاسو په خپل په ویډیو کې هم کتلی سي او دغه هم وکتل و مولیدل. نو زموږ د بلوچستان د عوام د خلکو سره سدي دغه یو ریکوست دی، تاسو اعتماد پر هغه خلکو هلته کولای شي. د خپل بلوچستان د خپل کوټي پر پراپرټیانو باندې تاسو ولې هغه اعتماد نشي کولای. 3 दिन का हमारा यहाँ पे एक जो है ना रहा आज, जैसा कि आज आपको पता है कि आज लास्ट डे है, और आज लास्ट डे के होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे मार्केटिंग हुई। इस एक्सपो के अगर नज़र रखा जाए तो एक्सपो जो है ना इस तरह की इवेंट्स बलूचिस्तान में हुए जाएँ, ताकि इससे जो है ना लोगों में एक अवेयरनेस आती है, लोगों को पता लगता है कि प्रॉपर्टी एक क्या वैल्यू रखती है इंसान की ज़िंदगी में, एक असासा क्या होता है। तो इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने जो है ना आपने हमारा इंटरव्यू लिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।